Ba, berempa umur sampian ba ikuah. Ijawab di orang keintonon, samdia kili ing matan ba. Umur 20 tahun dan kula Harun Ar-Rasyid. Sambi ngembi. Aduh ngarata ngeding katang pertanyaan. Ba, berempa umur panjenengan ba? 20 tahun Harun Ar-Rasyid. Sambil gili mata. Aduh, ba ngiding sampean ke pertanyaan jen kula engki Harun Ar-Rasyid. Atanya panapa jen kula? Atanya umur jen kula. Napa saja jawab 20 tahun sampean ba? Ngembi ba? Tak bisa jawab sambil nangis. Jadi itu ke Harun Ar-Rasyid. Jadi manglo, jadi kikir panjenengan Harun Ar-Rasyid. Panapa boleh? Ka Gusti Allah pada rem masih aja wapatan kula deki tingi tanya aki umur. Jaga ni tanya aki sampean mereka kula la tampan takok. Harun Allah la ilaha illallah. Tada pangeran selain Nabi Muhammad utusan. Tada sempaan Nabi Muhammad. Allah la ilaha illallah. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa sallallahu wa sallama wa syarrafa wa karrama wa baraka ala imamil awwalin wal akhirin. حبيب رب العالمين شفيعنا شفيع المذنبين مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا رب سدد لساني واهد قلبي بحق وبجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد أصحاب الفضيلة, ajunan saja para sepo, para guru, para masyayikh, para alim, para ulama, langkong ipon ajunan semulja Ki Haji Abdul Hamid, ajunan semulja Ki Haji Muhammad Ahsan Jamal, ajunan semulja Kiai Munif Hadiri, ajunan semulja Kiai Bahruddin, ajunan semulja Kiai Baiquni, ajunan Kiai Baihaqi, ajunan Kiai Khubairi Ma'ruf, ajunan Kiai Zuhdi, ajunan Kiai Faisal Mansur, ajunan Kiai Abdul Hakim, ajunan Kiai Said Dasuqi, saja para masyayikh, saja para ulama, para sepo, para guru. Seabtina tak nyebut asma mulja ajunan, da ajunan saja tanpa nyebut asma.
abdina juga sangat amul jaaki tak ketinggalan imut sahibal manzil taretan marsupi taretan martaji sareng sedaja jajaran ipon dari anak potoh puju renteni sareng oreng-oreng seeko puraki sarenaki eka dinto pangupuran seade dak keajunan seteja nak foto dari kak dinto puju abdina norok bangga norok bunga norok perak norok seneng karena ajunan kaparingan semtat idalim kabadaan sehat ngimutin para benga sepona mancar pada ngaule barakana amin Allahumma da ajunan seteja abdina sangat amul jaaki kecukanan taretan abdina dunya akhirat amin Allahumma ajunan seteja anggota majelis ta'lim Raudatul Muta'allimin se abdina alhamdulillah rasa kerong panika ampon oleh katampe kalaban tapangki sareng ajunan karena panapa beri-berin Alek Said Dasuki Deni tak ngundang dah ke abdina namun seeka parlo dari anggota majelis ta'lim Raudatul Muta'allimin ampun kasarengan kalaban waktu see catat untuk orang lain alhamdulillah panika abdina ki sempat tapangki pole manturmu ke alam dunya kaula ajunan ta'ibrina kesempatan apangki abdina sareng ajunan kecuali tapangki ilm kelakuan-kelakuan sebagus kelakuan-kelakuan seeka bunga mungku para benga sepo kelakuan-kelakuan sedeti tambahan perak mungku pangkeliin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad iki kak dinto tapangki ilm majelis pengajian amin Allahumma amin dari kak dinto para rabu sesami mulja ngereng kaula ajunan namdai poci, namdai pangalem, ngatore syukur da keajunan Allah Subhanahu wa taala sampai mangken dari are-are sebelum dari bulan-bulan sebelum kaula ajunan sejarang tapangki paneka ki paringin teka hajat tapangki dari kak dintong ireng kaula ajunan namdai poci kalaban arang sarang maus kalema alhamdulillah kecukanan ngereng kaula ajunan amator sakalangkong daka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kalaban kompak sampak mau salawat Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad kalaban palantara Gusti Kanjeng Nabi Muhammad senyang kolen acara mulja acaran beliau panika itros aki bi kaula ajunan manter lalakon mulja kento tak namung ikalako kaula ajunan manter muka kak dinto itoro abunte itros akin bi nak foto sampai ke are kiamat amin Allahumma amin para rabu sesami mulja kecukenan salawat salam benih namung ia torakin dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad mantur muka salawat salam ilanjut akin dak seteja keluarga telima dari para habaib ilanjut dak ka seteja santri murid sahabat dan itros akinda seteja umat langkong-langkong umat seistiqamah cik cakang arok torok parentana langkong-langkong umat penter geteh ngasteteh ajawin larangan rahmatu Allah keselamatan dari ajunan Allah mantarmu ke rezeki akinda kaula ajunan seteja amin Allahumma ban rezeki akinda ka orang-orang seekholen ika dinto pangupuran amin Allahumma amin para rabu sesami mulja waktu ampon se ampon cukup menginjak malam abdin eka sokanin sareng jajaran penitia pelaksana pakon mangkiin ajunan dalam abahas sebagian hikmah dari acara haul sore are mangken eka dinto pangupuran dari acara haul seesangkolen para ulama dari acara haul seesangkolen para benga sepo kaula ajunan taretan benih namung nambah na bunga ada orang seekholen kalau ben ngirimin kencernah Al-Quran benih namung nambah bunga kalau ben ngirimin kencernah tahlil bersama benih namung nambah bunga kalau ben ngatoren kencernah sedekah
saya sangat penting nak foto segi odi alam dunia dari poton pujuk pasir asaos are saya sangat penting maju nak foto dalam neros aki karen umur ngantos de tengah pateh cek sampai keluar dari atoran Gusti Allah. Kalau bicara apa-apa, insya Allah maren bekal ijelas akin. Para rabu sesami mulya, perak senenga benga sepo, kak maturana, benina mung kalaban, ekeremin kencirna fatihah. Benina mung kalaban ekeremin kencirna tahlil ben sedekah. Tetapi sesangat eka perak ben eka bunga, eka seneng ben eka pokok eka bangga kainto deki benga sepo kainto non bila papadeng tengka begusena foto seodi alam tun. Coba baik abdina mari nyampayaki iraudatil muta'allimin atau kita sempat nyampayaki manabi ampon lastareh nyampayaki maka kenguatin takut sampai ekalopain. Para rabu sesami mulya dabuna sitong ulama innal mu'mina la yubashsharu fi qabrihi bi salahi waladihi min ba'di litaqarra 'ainuh. Saungkuna orang mukmin seberangkat ke alam kubur cak maturana orang sesed dengan syarat sesed ke ento mangkat dari alam dunia masuk ke beng apateh berangkat ke alam berza ke alam kubur teka hajat isangwen koncin swarga mon orang dirian non seneng i alam kubur maka sajan atam be seneng mon andi karuat dan i alam kubur maka paringin kempang keluar dari karuat. Nah kalau bencara apa-apa orang gelak senyangu iman adina nak poton i alam dunia i dalam keadaan bagus tengkala kondak ke Allah adina nak poton i alam dunia i dalam bagus lalakon ada kekabulan Gusti. Sepertama mancermu ketep ada kaula ajunan saja. Tengka kaula ajunan saja aku liban nengen-nengah ima Roma di luar Roma nengen ketibi ibanyan orang para pan sosa para pan bunga para pan sehat para pan songkan laki atau bebini tua atau muda mancermu ke kaula ajunan dalam neros aki karen umur ngantos de tengah pateh parengenah jadi orang semampu arok torok perintan Gusti Allah amin Allahumma. Parengenah jadi orang semampu acewin larangan na Gusti Allah amin Allahumma. Bagus lalakon kaula ajunan dak ka Gusti Allah amin Allahumma. Bagus lalakon kaula ajunan dak ka kabulan Gusti Allah amin Allahumma. Panapa mula ketika intonon ban menit ban jam benare siang hari siang malam ngeholen dan kulaban pancinengan dek kabenga sepo sebeda alam ko maperak mabunga siang hari siang malam nak foto sepekus tengkalakon alam dunya maperak benga sepon sebeda alam ko alam kubur dari kak dinto teretan tore kaula ajunan pak kaula ajunan bu selaku orang sepo sela andi nak foto jendi posang beringsang sosaruat kimeng senyangkol na tunyak anak foto pak. Tore kaula ajunan pak dukung bi ajunan bu ketipan pacaran setulia mare nyangkolen ilmu agama dek kacong ceping kaula ajunan mana bi tauning ring sepolaken senyangkolen na tibi tauning orang sepo binin sengacir na tibi tore tuli pangaji tuli pas sekolah lulus dari sekolah nah mun sekolahan kento tak nampung santrek yaen ustad lanjut ke pesantren kerem ke Karang Turin kerem ke Penyepen kerem ke Penyuanyar kerem ke Tabeta mun parlo lanjut ke Sedogiri mancur pada teka hajat amin Allahumma. Siapa keluar kacong ciping apa bu dari pesantren kecuali kacong keng abini ya
kecuali jeping keng alaki ya manter pada teka hajat amin Allahumma. Anapa maksa kainto Pak Bu? Kaulah ajunan Pak, kaulah ajunan Bu, berangkat deki ke alam kubur, saya kasangua ke alam kubur, benina mung tengkala ko kaulah ajunan bagus bencuban, tapi orang sepo mangkat ke kubur, laki atau bereng sepo bini, bekal nyangwa tengkala kon nak potos yodi di alam tun. Derem Martin, mun kacong ciping jerema panteng kalakon ke Allah, kacong ciping jerema panteng kalakon ke kabulan Allah, reng sepon bunga dari dunia, reng sepon perak waktu berangkat ke alam kubur, mancer tepada kana foto kaula ajunan seteja amin Allahumma. Tetapi mana bina poton Pak, kacong aja tireng balatir, cipting aja tireng leter, ajelenan malam, taat oleh kaperintan Allah, arompak kalarangan Allah, mun andi akal reng tua duan, mun andi iman reng tua duan, kotu posang sesaruat mulai dari alam dunia, apa boleh deki sampuna berangkat ke alam ke alam kubur. Dari jiria taretan, pajau ajunan senyari dunia Pak. Asalkan kacong jebing lah bari etetep pesantren. Pajau senyari dunia. Ampun lah jauh mulai sebenting kere menada Pak kamaturu. Bila bisa kere makin ke pesantren kacong benjebing. Keng mun anak ilomper ima Roma, laki atau bebini, ya Allah, ngireng non ngireng. Ajunan benih yang watunya sesare, yang wateng kalakon ajunan. Sementara sangun reng sepo ke alam kubur, tekal nyangwa tengkalakon nak foto seodi i alam tun. Dari kadinto ajunan. Sengagungin kacong jeping badai pesantren mancer pernah. Ajunan mancer paling na sempat teti orang sepo mangaji nak poton amin Allahumma. Masakola nak poton amin Allahumma. Paringin sempat mamunduk nak poton amin Allahumma. Ada ceretan orang bangkrut gara-gara mamunduk nak poto ada Pak. Ada non ada. Lah nemu abai Pak, saya kirim makin bila dah Pak dah kawakton nge. Waib. Keng semalarat sian di anak foto pernah ipon. Apa? Arya benja coba nare. Allah lotok keberadaan mangken Bu. Allah ledus keberadaan mangken. Dari kadin totore porain kacong jepinga. Mator kakurun nyon jeetinin. Kecuali kacong keng abinia, kecuali cipting keng alakia, baru tore keluar dari pondok. Apa? Mulandi laki aman, mulandi bini aman. Keng senga kacong jadi usaha, nyari akiring bini sebagus, cipting jadi usaha, nyari aki orang laki sebagus, beniring laki segenteng, benring laki sesoki. Namun makin dalam macaran ke montoro ciping oleh orang soleh, ciping apa tu tireng bini solihah. Dalam macaran ke mun kacong kento setro dia orang laki andi bini solihah, kacong ngedidik pateti orang laki soleh. Apa? Karena orang soleh ria laki bendini tak kira eber, tak kira tero, tak kira ajeling kecuali dak kalake sesoleh, calon laki sesoleh, calon bini sesolihah. Sebab aban lah tahu lah abi tu aki kemna orang sebagus, kemna orang secuba. Orang bagus ria malarat lopot milia pendamping hidup. Orang bagus malarat lopot nyaria pendamping bagus, tak kira lopot milih pendamping orang secuba. Apa? Karena jeping lah tahu abi tu aki kemarin laki sebagus, kemarin laki secuba. Karena kacong lah tahu abi tu aki kemarin bini sebagus, kemarin laki secuba tengkalakon. Dimajari oleh dari barakan ilmun ben manfaat ilmun. Maksud baraka ilmun oleh barakan ring sepo dua, oleh barakan kurun. Amin Allahumma.
Amin Allahumma. Kenmilana orang ngeriamun selalu mabunga. Dak kabang sepon apa hasilnya? Ika bagus nak poton. Di antaran apa? Acara kolekeng mabunga abang sepo. Apa hadiah deki? Lain kencerna. Kacong ciptinga orang sengah kolen. Kacong ciping kaula ajunan. Seselalu mabunga. Melalui acara Rodatul Muta'allimin ngusus deka para benga sepo sampun berangkat ke kopur bagus kaula ajunan benina mung ikan di kaula ajunan tapi deki kento bekal nyerba maswah itros akin isangkol lakin dek kana foto. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Kento se pertama tetingireng tore kaula ajunan Pak Bu. Jendi posang biring sang senyangkol na dunya kana foto tore nak foto tulis sangkolen ilmu agama mantur pada teka hajat. Amin Allahumma. Amin. Senomor 2 para rabu sesami mulja sering abdina nyampayaki ara acara koleme isabe isatin panguburan apa tada tempat lain apa tada kenangan lain selebih par juga sete sabe tempat silen belen kadariah. Jawab bi jajaran panitia pelaksana punten kiai banyak tempat selebih par juga banyak tempat selebih pantas namun apa napa mak saya sabe ikuburan deki nak poton pujuk rantene ke into i waktu masuk ke penguburna tinglang ngarecak ngatawen dek ka orang-orang siampon eko puraki ibaben paisen makle andi peringatan bahwa mate benih namun rezeki yakin dek kabang sepo tapi mate dekal rezeki yakin dek kaula ajunan sateja keng manterki berkata umur. Amin Allahumma. Manterki lanjeng umur. Amin Allahumma. Lanjeng idalem bagus pangabekte dek kaguste Allah ya'lam Pak idalem hadis khiyarukum atwalukum a'mara wa ahsanukum a'mala kuspa kusa kakek kapti tang umat Arya tang umat selanjeng umur tapi benih karo lanjeng umur di samping lanjeng umur orang jeriah bagus geteh mapan tengkala kondak ke Allah subhanahu wa ta'ala. Senga umur ini mati kan umur adeki ada risiko agung ya junan Allah. Orang seumur sebidak dan orang seumur petong polo lebih berat deki i waktu hesap orang seumur petong polo. Tetapi nah sangat bunga orang deki silanjeng umur bila bi umur ke atas 100 keng mulai ki dengude ampun lacakang ngalakonin kebagusan sampai mate bagus diri deki si paling gege diri deki si paling mulja akati si alam di kanjeng Nabi Muhammad paling bagus tang umat silanjeng umur ikunaki ngalakonin perkara-perkara seikarenain Allah dan seikarenain nabdin manter rezeki akinda kaula ajunan sateja. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Para rabu sesami mulja keinganten kula pernah ngangkain kejadian kento iya junna Rodatul Muta'allimin tapi abeg ngade ampunan lamba kento non itunya kento pernah ipin-pin sitong rato Islam nyaman Rato Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid kento non mator ada bu merentah ada anak buan lu engkau nyariaki tang rakyat sepaling tua umure gua nyari kapinon ka kota-kota kakak panapanyaman kabupaten kakak kecamatan ke desa-desa kampung-kampung isare akhirnya nemureng lake Pak umur 120 tahun umur 120 tahun panggil iki Bapak sampone temu umur 120 tahun iki bakakamna iki bengadep dak karaja Harun Ar-Rasyid tinggal dapat ke dalam kerajaan Pak pangadep karato Harun Ar-Rasyid pereksanin orang laki setua kento bi Harun Ar-Rasyid ba berempa umur sampian ba ikuah jawab di orang kento non samdia kili ing matan Pak
Umur 20 tahun dan kula Harun Ar-Rasyid. Sambil ngembi. Aduh ngarata ngeding katang pertanyaan. Ba, berapa umur panjenengan ba? 20 tahun Harun Ar-Rasyid. Sambil giling mata. Aduh, ba ngiding sampean ke pertanyaan jen kula engki Harun Ar-Rasyid. Atanya panapa jen kula? Atanya umur jen kula. Napa saja jawab 20 tahun sampean ba? Ngembi pak, tak bisa jawab sambil nangis. Jadi itu ke Harun Ar-Rasyid. Jadi manglo, jadi gigir panjenengan Harun Ar-Rasyid. Panapa boleh? Ka Gusti Allah pahdeureum masih aja wapeun kula deki tinggi tanya aki umur. Jaga ni tanya aki sampean mereka kula la tampan takok. Harun Ar-Rasyid apa napa ten kula mak ngaku umur 20 tahun padahal umur ten kula 120 tahun. Harun Ar-Rasyid kula siato pada ka Gusti Allah kun oleh 20 tahun. 100 tahun apa nikah siang hari siang malam ten kula la nyala de ka Gusti. Apa arten kainto si 20 tahun kainto sing ngontong ngaki katen kula pagi ya akhirat Harun Ar-Rasyid pas darem masih 100 tahun kainto Harun Ar-Rasyid ipaku adun kula kainto bi Gusti Allah terus ke Harun Ar-Rasyid nurok nangis pak nak kau tu semang luar Arya penting pak penting umur kauncengan ten kula non ka daerah Poropo ketemun sositong kiai pak tekian boleh umur berempa umur 100 segemi tahun jadi ki sehat ki teng-teng socan tak rabeng piarsan tak tengel are tak lokla itu malah abek sepo ke berempa umur ajunan 100 segemi ke malik dan kula benih keng terwalem ke malik keng atau torna anon marin ibudi bening ubala kula panika orang ngorok-ngorok puntan. Kula ke kamalik mulai ki nguda morok Al-Qur'an kamalik. Iromatan kula. Le santreun kula setoman hatam Al-Qur'an ya ada den kula ada mate kapdi ampunane ko. Santreun kula setoman hatam Al-Qur'an mate kapdi. Dadi kula matur non. Oke. Panjenengan umur 100 sagemi tak tobuk panjenengan udi ngalam dunya iki. Pas ipatodus kula. Dari may patodus. Kay Malik. Umur panika pada ban PC kak ruwa kay Malik. Sampian mo nandi PC 1 juta, tak teron dia 2 juta engki. Engki teron. Mun andi 2 juta, tak teron dia telo engki. Engki teron. Maki umur sama nikah kay Malik. Ada atau buka umur? Apa artinya? Karena umur kento nikmat ke Malik. Lah, mun umur nikmat, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Awas reng, tong sitongan nikmat sebagi alam dunya, deki bekal etanya akin iajunan Allah Subhanahu. Iya non. Tetinggi reng, tore kaula ajunan idelem neros aki karen umur ngantos de tengah pateh muntro maten yang wakoncin swarga kengain telok parkara arete etap sila bingkok karo ibitonga sitong ittaqillaha haitsu ma kunta mayu idelem odi kaintonon ngening kadebun le ahsan ki buruk jaka aja make sengkah tak lebur tobuk jaka aja toro perintan Gusti sitong dua joka aja make lebur jewin larangan na Gusti are si pertama teh jadi tugas kaula ajunan udi nyalam dunya neros aki karen umur ngantos de tengah pateh tore kaula ajunan make sengkah joka aja lakonin perintan Gusti make lebur jewin larangan na Gusti ujian kain tonon debun le ahsan perintah Allah karena nguntong aki dunya akhirat nafsu te palebur larangan Allah karena nyaka nyala ka aki dunya akhirat nafsu e palebur
Ari semang ketemu mulai dari semur ke sampai ke sengaja sengka tak sengka, tobuk tak tobuk, tobuk sengka non tampan. Namun make sengka, make tobuk ija ka. Alhamdulillah. Lamun larangan na Gusti Allah, tak usah undang, tak usah panggil. Pakunda tengkapi muncul sekeng abada kumpulan maksi. Karena apa? Cocok kan nafsu. Arya tugasnya pertama, mayu kaula ajunan teretan Raudatul Muta'allimin. Ojiaki manter tak koroto kang apet dapaneka. Amin Allahumma. Pedan senyacam kento manter nyerebe katengka lakon. Amin Allahumma. Supaya senyacam ya juna panjenengan tak tedi orang lelen. Dek remah orang lelen. Matera kau orang lain ke ngaben kau ber jadi nyak banyak mu beli je bejati ya engkau malah kikira kareng sengaji bayi kikira kabe tibi ya akhir zaman de banyak mu beli lelen remah matera kareng lain tapi aben kau ber arapa kau tukang petah ilmu na manfaat kau orang dining ilmun bi aben te kalako dari kadin totore ojiaki make senyacam manterki mampu arok torok perintan Guste manterki mampu ajawin larangan na Guste. Dua atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Saat kau dah ajunan ngalakonin cuba imaren ngalakonin cuba jadi ya mayu aba sorong ngalakonin kebagusan apa kebagusan sekalako jadi ya bisa ngosod kakacubaan semare ekala. Artinya apa teh? Isaat kaulah ajunan andi salah dek ka Gusti Allah. Isaat kaulah ajunan andi salah dek ka Gusti Allah. Ngireng teretan. Ceki tunda senyuona sapora teh. Duh maki ipa masuk tayare ganggu ka pengajian. Marin tang supir jere pali aku pengah. La sebab jadi ya paten yesir paten sir ada ciling ke motor je lebur na motor ada kapi sir lala pate Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad. Para rebu sesami mulja munandi salaki aku si atau pedeja tunda kalem malam tako ekonin izuhur bu. Munandi salah malam bu ceki tunda kalaku ki aku bu tuli atau opet tako ekonin tengah ma. Kempang bu topet re pakas tahun ku aten ajenci tak beli napa. Colok pabanyak apora ya Allah apora ya Allah apora ya Allah nyon sapora ya Allah. Etare mabuk deki amin Allahumma. Bilepi, kemarin kan ketusa kene, pas sering hadir dek kapang ngaji, ada rebu tusa kene lontor kapti, tanpa nyon sapo, tapi muntu saraja kudu bada tobat khusus manter pada teka hajat untuk atau la tu akhiri taubah, fa innal mauta ya'ti baghtah. Debun Sayyidina Luqman dak kapotran cong. Kaki cek kenceng londaan tobat dong andi salaki aku atau tobat iki aku jiriana cek tunda kalem malam tako kakek konin zuhur munandi salalem malam cek tunda kalaku ki aku siapor asya tobat tako kakek deki konin tengah malam arapa fa innal mauta ya'ti baghtah materena kenceng deteng mendadak lebih kaulah ajunan udi ya akhir zaman ari malarat ya akhir zaman orang lanceng umur malarat ya akhir zaman ria orang mati kering banyak orang mati hat sehat kepiru mancar pada selamat amin Allahumma tuti tuli atau obat tuli nyon sapora dek ka Gusti Allah mancar pada tarema amin Allahumma minimal pacakan ngalakonin kalakuan be dari kanjeng Nabi kena damune pakua adbi sayyi'atal hasanata tamhuha mun kaki ala ko coba isamarin ala ko coba jadi toroen kalakuan bagus jadi mun taremah bisa ngosod dak kecubaan semare kalako alhamdulillah. Bon dua
Dadi soro-toro perintah Allah, jauhin larangan Allah sinomor sitong. Mun tepak andi salah duli nyuun sapa? Mun andi salah duli atau sinomor telo. Arya berbu wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Mayu patang bagus sataretanan, patang bagus sabeuleun, patang bagus satatangkeun, patang niser sataretanan, patang niser sabeuleun, patang niser satatangkeun, patang belas sataretanan, patang belas sabeuleun, patang belas satatangkeun. Sebab apa? Dengki kani aja tak niser kataretan, kabele tatangke polan buja ki karasaat. Jen, polan kula ki karasama. Deki mular ronda pak kapung kela gerungan lata orasan apa? Semandi enah buto kabele tatang, senyelo aing buto kabele tatang, semikola kakoburan buto kabele tatang, sengali koburan buto kabele tatang, ngakolen buto kabele tatang, tahlil buto kabele tatang. Dari jiria mayu pabegus sataretanan, pabegus sabeuleun, pabegus satatangkeun. Karena reng mukmin ria benih namung patangan niser alam dunya, benih namung patangan niser patang bentuk patang belas alam dunya. Arese kaparlo dekibu, arese patang belas patang tolong, patang niser alam akhir. Dari jiri yang kok Malik tarasah lebih bagus etembang dari orang sing ngidingaki. Engkau matoro abu sengaja mangkat Radatul Muta'allimin rombongan deki jinglah ka swarga mun tak ada ilum rombongan jadi bade Malik. Amin Allahumma. Kula malalo ajen cida ajunan mun Malik salamat dekimu tak masuk ka swarga mun tak ada anggota Radatul Muta'allimin kena. Amin Allahumma. Ari ya parlon bu patang bagus, patang niser, patang belas, sataretanan, sabeuleun, satatangkeun, sakancaan, sabeuringan mulai dari alam dunia sampai ke alam akhir. Mancar muka kalaban borokan acara ngaholen para bengesepo, telok perkara saya sebut, rezeki akinda kaula ajunan saja. Amin Allahumma. Tong mampu kaula ajunan. Arok torok perintah Allah mampu kaulah ajunan ajauin larangan Allah. Amin Allahumma. Nomor 2 kaulah ajunan secepatnya rezeki tuli apora tuli nyon sapora tuli atau beda ka Gusti. Amin Allahumma. Nomor 3 kaulah ajunan rezeki tatekon akhlak sebagus bagus kataretan bagus kabala bagus kata tangke itu mulai andi akhlak kemna setuaan hormat kesetuaan kemna sengudeun setuaan niser kesengudeun ari ya teh mun laureng andi akhlak jadi tak jeling teh makela abon mubalil makela abon can nyamain ulama jeling teh mun setuaan umur jiria hormat make sapa ngende tengan si ama tua ngende are akhlak tuan teh tak jeling ngoreng teh al kabir fisin orang setuan idilum umur parkara setuan jereng hormat kesingudeun polan ustad parkara setuan jereng hormat kesingudeun polan andi ilmu aro bening hormat kangudeunna tapi hormat da ka ilmu urusan jadi ya karena sebut kanjeng Nabi Muhammad laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa lam yarham saghirana wa lam ya'rif li'alimina haqqah tak termasuk dari tanggolongan orang setuaan tak niser kesingudeun sengudeun tak ngormat tak ngargain dek kesetuaan orang si awam tak ngormat ka orang si alim sengale ring alim man huwa alimun haluh la maqaluh orang alim kuah benih orang setukang penter petah kabere ka timur colon malik kabere ka timur kadojo kalao di colon malik keluar ayat keluar hadis keluar sebun ulama nangken jimin panika benih reng alim baru malik inyamin reng alim ibile patan sesuai kala bentengkan mancer sekak dintu abadan nyuuna tua aki amin Allahumma. Malik pun orang tahu mancer tak dia mau beli lelen derma karo matera kasaberingan aben kau bermancer salamet amin Allahumma.
Amin. Dari jiriah mayu ngaji jo ageje jo agiyek jo agelek kakalak kagen kandaria majelis mulia ren karen dari Kanjeng Nabi Muhammad. Terus ete rodeki bisa berokah ete denak foto amin Allahumma. Mancar muka kalaban barokan acara hal nak poton pujuk renteni sapanika juga dan kalaban panjenengan senoro aram miyaki mancar muka barokan acara hal ngaterakin umur kaula ajunan depak dek katawon pole amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pas pokol 4 lebet semenit salah lopot korang lebih nah nyuun sapora sebanyak akhir pamator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما عملنا في هذا المجلس المبارك من الأعمال الصالحات هدية منا واسلة ورحمة نازلة نهديها لحضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كل الصحابة والقرابة وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين واجعل اللهم ثواب مثل ثواب ذلك لروح المرحومين المغفور لهم خصوصا فجوء رنتني ومن عنده من إخوانه من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ببركاتهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الأشياء كما هي وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وقنا شر ما قضيت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mancar pada etak hajat baris selamat murah rezeki lanjang umur sebarakah kalaban barakan al-Fatihah.